un jour, Inch'Allah, à force de travail, ben, on arrivera à faire en sorte d'arriver au professionnalisme sportif dans tous les domaines, Inch'Allah. Et que devenir sportif ne soit plus un fantasme, mais quelque chose de possible et de favorable. Salam alaikum, Adnan Ben Slimane, 38 ans, originaire de Casablanca. Je suis actuellement gérant d'une école de bodyboard, de la première école du bodyboard au Maroc que j'ai instaurée suite enfin plutôt grâce à ma passion pour justement ce sport qu'est le bodyboard. بديتو فاش كانت عندي 14 عام. ديجا قبل تنمشي مع الدار البحر، تنشوف الدراري تيشدوا الموجات، اللي بصدرو اللي بفرشيه اللي ببلاطو، كل واحد باش تيحاول يشد ديك الموجه. دونك حتى انا شدتني ديك الرغبه انني نتعلم. وبتيت ابتي الوالده الدار هداو لي اول بوقيه ديالي بالماتيريال، بالكومبينيزون لي بالم والليش باش ما نغرقش. وبديت بحال هكاك حتى تشد مي بروميير فاغ حتى لدابا. عمرني ما قلت مع راسي انا بروفيسيونيل ولا هذا، حيت زعما لحد الان في هذه الرياضه ما تقدرش تقول بانك بروفيسيونيل لانك ما تتعيش منها 100%. زعما ما عندناش هذا لو كوتي بروفيسيونيل ديال الرياضه، ولكن اون سو ديبروي. À la Mouja, c'était pendant un championnat d'Europe Nazaré, c'était à peu près du 4 mètres nazaréen, c'est-à-dire la vague arrive de beaucoup de fond, donc elle brasse beaucoup d'eau, donc c'est pas comme un 4 mètres ailleurs. Première fois en compétition dans des tailles pareilles, c'était un bon souvenir. البودي سي فري كو شعبي، حيت كاين داك لو كوتي ديال اي لوحه ديال الفرشي تقدر تشدها ولا تبدا تعلم بها وتشد بها موجه. ولكن اونكور اون فوا لو سيرف سي بزاف ديال الناس تي اسوسيو داك لو سيرف ديك البلانشا المقمقمه بحال هكاك اللي تيوقفوا عليها في الموجه وداكشي. الوغ كو لو سيرف الكلمه على باز في هواي سا دير لوند، داك السطر ديك الموجه اللي تتكون جايه. دايوغ لو سبور ديالنا سميتو لو سيرف رايدينغ، سيتادير نركب على السيرف على الموجه ماشي البلانشا. Il y a des générations كانوا قبل منا. Dernièrement داز عندك Monsieur Henri El Ghachi, qui est une légende du surf au Maroc, qui fait vraiment partie lui de la première génération, qui est les pionniers du surf au Maroc. Je me considère plus étant venu après, j'étais idole de cette génération, je les idolâtrais, c'est eux qui ont été notre inspiration. Le boogie, il y avait aussi, je dois en parler, c'est la communauté de Ain Sba qui était, ça faisait parmi les premières communautés bodyboard au Maroc, les Kassoshi, le professionnalisme, parce que les frères Chine à l'époque, qui sont des légendes dans le domaine. Le plus âgé, c'est Mohamed Chine, était le premier Marocain à avoir participé à Pipeline à Hawaï sur le fameux spot. Par la suite est venue notre génération. J'étais le premier bodyboarder à être partisan de des compétitions internationales. Alhamdoulilah, bien sûr, je pense que ça en a inspiré plus d'un et que ça a motivé les gars à moi ou les sponsors, ce qui est la plus grande difficulté faire le sport. Aujourd'hui, alhamdoulilah, grâce aux réseaux sociaux, grâce à des médias comme le vôtre qui met en avant les athlètes, les différents sports, les canines, grâce à notamment Internet, parce que la vérité, pendant les années اللي كنت يلاه بديت فيهم il n'y avait pas les réseaux sociaux, donc غير باش تتعلم c'était très difficile. Le Maroc a un très très fort potentiel parce que déjà on a une très belle côte, on a des très très belles vagues, on a un climat qui est propice à cette activité tout au long de l'année. Il faut juste soutenir les jeunes, les accompagner et leur donner les moyens un petit peu de réussir. مازال تنلعب لي كومبيتيسيون. دونك مازال مؤخرا là en 2019 j'ai pu remporter الحمدلله أنزا اوبن. اي واحد يكون عنده شي حلم ويتشبت به يوصل ليه مهما واخا ما عرفتش شنو، طونك داير النيه يكون غادي وتيدير السبب كما تنقولوا ويخدم على راسو، بنادم يوصل